ভিডিও ভিডিও আস্তে ভিডিও করতে হবে। ये देखिए आपका फुकेट का नज़रिया, ब्यूटीफुल सिनेरियो। पहाड़ के ऊपर से समुंदर।
ना यहाँ पे 11, 12, 13 तीनों है ठीक है 11, 12, 13 वही तो समझ में आ रहा है, बहुत सारा पंछी है यहाँ पर, जोर जोर से चिल्ला रहा है, बहुत जोर से चिल्ला रहा है और आपका दिखाई भी नहीं दे रहा है। सभी सुन सकते इनका आवाज। এটাই তো দেখছি খুঁজছি একটা পাখি कोई दिख नहीं रहा है। কি জানো यही इन लोगों की खासियत है। Chama desse aí. बुद्धिस्ट टेम्पल। ये फुकेट का एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। एक टेम्पल नहीं, साथ में 3-4 टेम्पल दिख रहा है आपको। ये इस साइड पर एक है, यहाँ पर भी एक है। देखिए सामने गेट के पास जाते हैं, देखते हैं क्या दिखने को मिलता है।
और इस तरफ से ये टेम्पल साइड के दरवाजे से ये दिख रहा है। कैमरा को सीधा करो, ये दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया आपका आर्किटेक्चर है टेम्पल का। ये आपका बुद्धिस्ट टेम्पल का सामने से फ्रंट व्यू। फुकेट का एक बुद्धिस्ट टेम्पल, इसका आपका फ्रंट व्यू है। सामने से जो व्यू दिख रहा है वही दिखा रहा है। फुकेट ओल्ड टाउन। मैंने चाइनीज खाबारों पाওয়া যাবে, इसका तो ভালোই है। সেট নিয়ে যেতে পারলে এটা একটু পর্তুগিজ সিটি দেখো। फुकेट ओल्ड टाउन। ये आपका फुकेट ओल्ड टाउन, फुकेट ओल्ड टाउन, चाइनीज टाउन। Indian restaurant in Phuket Old Town.
वीडियोग्राफी जो मेन स्ट्रीट है। चारों तरफ आपका डिफरेंट कलर का हाउस। ओल्ड टाउन जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट टेम्पल। पास में भी एक है। Phuket Old Town Buddhist Temple।